Everyone, fasten your seat belt. We are going to be in the video. 1, 2, 3, here we go. Hi everyone, welcome back into my channel, and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. You won't be bored. Yeah. No lah. Thank you so much for Thank you so much for coming again, mister. Thank you so much. Now we got one topic to be discussed. Not one video, actually, 2 videos. Okay, to be, okay. But still connected. Okay. To be discussed today is a very interesting because it's sangat happening at this moment. Oh, okay. Yeah. What is it, Mister? Berhubungan sedikit dengan Indonesia pun. Cakap Malaysia aku. Latihan. You become an expert there. Iya. Oke, kita selalu bilang bosnya kalau kita ngomong tentang mobil Malaysia, kita selalu bilang apa sih? Proton. Kita selalu bilang proton. That's what I know. That's what we know. That's what Indonesia know. Yeah. Ternyata And then? sejarah permobilan di Malaysia itu bukan hanya proton. Oh. Long time ago tuh Malaysia itu sudah proton buat sebuah mobil dalam negeri Malaysia, which can be considered as one of the most expensive car on earth. You're gonna cry to see this. Indonesian people gonna cry. What about Indonesia SMK? Can you say something about that? Yeah, SMK is such a promising project. I guess back when President Jokowi was mayor of Solo, a city in Central Java. But now I don't hear anything about any progress of SMK. But it was very promising, right? It's a very promising. But we are still waiting for that. Yeah, that's the thing. Okay, being positive. Just being positive and optimistic. Yeah, yes, we are going to be positive and optimistic all the time. Indonesian cars product will be there soon. SMK still on the way, perhaps. Yeah. Now, kembali ke topik. Ini adalah fakta bahwasanya Malaysia telah memiliki produksi industri mobil jauh sebelum adanya proton. Everyone, fasten your seat belt. We are going to be in the video. 1, 2, 3, here we go. Sebut saja kereta mewah buatan Malaysia, apa yang korang akan terbayang? Proton. Not this one. Not this one? Ya, betul. Takkan Proton. Pro 2. Pro 2. Ya, betul ada Pro 2. Sebuah nama yang dilupakan oleh kita namun diburu oleh the car? hartawan. I don't know. Don't say that. This is the car. No. Anak-anak anda supaya mereka bangga dengan negara kita. And you know it's made in Malaysia. Yes. Bufori ditubuhkan pada tahun ada benderanya. Oh my god. 86 ke Malaysia pada tahun 1995. Menariknya, kereta ni buatan tangan sepenuhnya tanpa menggunakan mesin dan 100% buatan Malaysia. Material kereta ni diperbuat daripada Kevlar yang 7 kali lebih kuat daripada besi. 7 kali lebih kuat dari besi. Supercar di seluruh dunia. Betapa premiumnya kereta ni. Anda sebagai pemilik kereta boleh custom citra rasa anda apa yang anda mahukan. Customized car. Sepanjang proses pembuatan kereta ni, anda sebagai pemilik kereta boleh nice datang feature. ke kilang untuk tengok sendiri proses pembuatan kereta anda. Banyak dipakai oleh golongan bangsawan raja-raja di luar negara, terutamanya dari Timur Tengah. The most luxury car in the world. Apa yang korang boleh belajar dengan Bufori. Look at that. Wow, the color, the body, oh my goodness, it looks very strong. Customized car. I never heard about customized car in my life. It's customized yet luxurious car. Yet handmade. Handmade. Okay. Can you say something about this? Okay, I want to the pack and I will go to Malaysia right now. Oh my goodness, I have to learn many things. That's the thing, Mister. We only know Pro 2, we only know Proton. Ternyata ada sejarah besar itu yang sudah ada di Malaysia. Even orang asing tahu itu Bufori made in di mana. They say made in Malaysia. And it's used by many kings in Middle East. That's the thing, perhaps
That the thing perhaps is not that well known buat orang-orang rakyat because jelata it's macam very kita exclusive. very exclusive. Yang pakai pun itu adalah bangsawan, raja-raja, sultan-sultan di Arab sana. Ya, di Eropa sana, bukan kayak kita orang-orang yang cuma naik motor setiap hari. Jadi we never heard about that. Yeah, that makes sense. But karena mungkin ini pasarnya beda gitu. Kalau kita kan naiknya Toyota, Daihatsu. Yeah, it's for daily basis, right? Yeah. It's for daily basis. But this is for the king. That's the thing. In the Middle East. But the thing is, Mister, something that we need to realize is the knowledge is there in Malaysia. The knowledge is not going anywhere. Yeah. If we want to be like that, if we want to produce something as big as Bufori, something as legendary as Bufori, we can learn with Malaysia because knowledge is still there. Yes. I mean, the industry, the technique is still there. It's still there. I mean, we have to encourage ourselves and our engineer here or the producer of the car industry. I think, to be interested to learn many things from Malaysia about this. And one thing that I can say about Indonesian car industry and Malaysian car industry, we are so very left behind. To be honest, we are so. That's something we have to embrace, right? Yeah, that's the thing. As you say, jangan malu lah kita belajar sama Malaysia. Gitu. Kenapa? Karena mau ke mana kamu untuk coba sombong ke Malaysia, sedangkan mereka dari dulu aja udah handmade car. Kayak mana handmade car? Seperti apa itu handmade car? It don't even appear in my brain, but it's it's handmade car. 7 times stronger at the iron metals. How can it's the most luxurious cars on earth? How can they think to build a car with the material that is 7 times stronger than iron? That's the thing. Ya itu karena dipakai oleh bangsawan itu, Mister. Awalnya ini the bulletproof, maybe? Iya, the bulletproof. I believe that because raja ada di dalam, sultan ada di dalam, orang bangsawan ada di dalam. Dulu memang pabriknya ada di Sydney, Australia, and then 1995 moved to Malaysia. Dan sampai sekarang orang tahu itu ada dari mana, orang Malaysia. Ada benderanya pun di situ. Malaysia. Such a signature. Such a signature. Kamu mau pungkiri apa lagi coba? Malaysia sudah itu. Jangan sampai orang-orang netizen no. Paling ada benderanya di situ. Kamu mau apa lagi sudah? Aduh ya Allah. Wow. It's actually this is very inspirational news, Mister. That's the thing. We have something that we can develop. Kita punya modalnya, orang Indonesia punya modalnya. Kita punya teknisi yang sangat baik, pekerja yang banyak, engineer yang baik. Kita punya universitas teknik yang juga teknologi yang baik ada di Bandung, Institut Teknologi Bandung. Ini adalah sesuatu yang promising. Kita punya modalnya. Yang kita tinggal asah adalah kemauan untuk maju dan tidak hanya melihat apa yang kita butuhkan saat ini, tapi apa yang kita butuhkan di masa depan. Sama kayak mau mengatakan bahwasanya negara kita tuh perlu belajar dari orang lain. Itu jangan kayak misalnya merasa di sini untuk mau belajar tunduk, belajar ke orang lain seperti itu. Jangan kayak merasa why should we learn to that country? Cannot. Nggak bisa maju seperti itu. Somehow I heard many things about if you want to be a good engineer, just go to Germany and keep learning there. Ya, padahal dengan adanya fakta ini, tetangga kita, mungkin kita tidak bisa, mungkin gini ya, untuk belajar S1 atau S2 gitu menjadi sarjana, mungkin banyak yang ke Jerman, tapi untuk industri yang praktis gitu ya, kita bisa belajar dengan Malaysia dengan info tentang Bufori ini. Gitu. Jadi mungkin tidak perlu terlalu jauh berkelananya, cukup datang ke Malaysia dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Insya Allah modal yang kita punya jadi bisa terdevelop dengan baik, will be well developed, and I'm sure that we can do that. It's very inspiring. Dan tren ini, Mister, tren car industry di Malaysia ini, seperti kita bilang, wow, Malaysia dulu ternyata hebat banget ya. Sekarang pun hebat banget ya, Proton Pro 2. Jangan sedih. Dilanjutkan dengan masa depan, Malaysian industry car itu very very promising. Dengan bukti yang terbaru kita dapat yaitu Tesla lancar EV pertama di Malaysia.
jangan nangis. Model Y dengan harga bermula Rp199.000 Malaysia. Coba kita baca. Ini dari Awani loh, bukan dari sembarangan. Coba dibaca. Jenama kereta dari Amerika Serikat Tesla secara resmi dilancarkan di Malaysia apabila sebuah model kendaraan elektrik EV diperkenalkan, yaitu model Y bagi pasaran Malaysia. Wow. Sebuah histori yang berkelanjutan. Now I can say that Malaysian is living in the future. I agree with you. So as I told you before, if we are going to create something, it won't be based on what we need today. It should be based on what we need in the future. That's what is happening in today. Jadi kalau kita mau bikin, ya harus pikir ke depan, pikir jauh, dan Malaysia proves it. They live in the future. Seperti inilah kita kan buat masa depan adalah sesuatu yang sustainability, mobil listrik seperti itu. Yang Malaysia kalau mau maju seperti futuristik kan mau bikin mobil listrik gitu. Mereka bisa bikin mobil listrik sendiri, even Proton pun bisa bikin mobil listrik sendiri. And then sekarang Tesla itu meluncurkan benar-benar buat market Malaysia itu ada tipenya sendiri loh, Mister. Masya Allah. Ya kenapa mereka mau mengeluarkan produknya semasif-masif mungkin, karena penggunaan mobil listrik pun sudah baik ya di sana. Mau beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Itu dia. Tidak memandang sebelah listrik itu kan pakai tenaga yang tidak bisa diperbaharukan. Pembangkit listriknya kan pakai minyak bumi, pakai gas bumi, pakai batu bara yang tidak terbarukan lagi. Skeptik. Jadi menahan diri untuk maju. Betul. Padahal dibanding dengan menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar, ya listrik sudah pasti lebih sustainable dong. Betul. Dan ini dirayakan banget oleh Perdana Menteri Malaysia lewat statementnya, di mana ketika negara-negara lain itu harus benar-benar take time untuk approach ke Tesla, sedangkan saat ini Tesla sudah membangun sebuah industri induk kantornya di Malaysia. Coba kita lihat. Wow. 1, 2, 3. Orang cuba nak dapat cakap dengan dia, nak pujuk dia datang ke negara, begitu sukar. Saya syukur Alhamdulillah. It hits me to this. Dia putus. 1, ibu pejabat di Cyberjaya. Kedua, mempermudahkan penyampaian Starlink yang internet ini ke Malaysia. Ketiga, SpaceX yang ada kepakaran anak-anak tempatan. Saya kata Menteri Digital Fahmi ada, dan Menteri Pelaburan Saudara Tunku Zafrul pun ada. Bantu mereka supaya lebih banyak syarikat yang boleh masuk dalam arena perdagangan dan teknologi. Lapangan kerja. Berikutnya, dia setuju untuk melabur lagi ke Malaysia. Anggap Malaysia sebagai negara penting untuk kita tingkatkan pelaburan, dan insya-Allah dalam masa dekat dia akan datang ke Malaysia. It hits me to my heart. It hits me that hard. That heart as well. Oh my God. Our president directly approach. Come to his office ya? Yes, the founder of Elon Musk, SpaceX. Ya, langsung ke sana. Yeah, directly meet him in person. It no use. It doesn't work. Because what? Because the birokrasi again Indonesia. Although Mr. Presiden already capek ke sana, tapi nggak disupport sama orang Indonesianya. Ini bukan karena kita merendahkan presiden kita ya. No. He works very well. He works very well. Tapi memang pertimbangannya ada di SpaceX, ada di Elon Musk. Kenapa dia tidak mau menginvestasikan industrinya di Indonesia? Ya, kan it's not only Mr. Presiden Jokowi, right? That yang ada di Indonesia, namun yang berjuang, namun the rest of it kan mereka juga. Bagaimana gitu. Kita meyakinkan orang-orang luar bahwa negara ini aman, birokrasinya juga tidak complicated, tidak ribet, memudahkan. Itu yang sebenarnya perlu kita rubah ya. Seperti ini juga misal mobil Bufori ini awalnya di Sydney, Australia, and then pindah ke Malaysia. Itu kenapa? Ya karena di sana menguntungkan.
gitu loh. Iklim bisnis di Malaysia menguntungkan itu nggak sekarang doang, jauh-jauh dulu sebelum hari ini. Bufori pun pindah dari Sydney ke KL, ke Malaysia coba. Wow. So basically it's not about again how good your quality in bureaucracy in political things, but the mentality. Bagaimana kita and bisa also the whole people of the mentality of the whole people. I mean, bagaimana kita bisa menerima kemajuan, bagaimana kita bisa mencerna segala macam bentuk teknologi yang sedang berkembang sehingga kita tidak menutup diri pada perubahan yang terjadi. Karena hari ini guys, ketika kita berbicara tentang 7 hari ke depan atau bahkan 3 hari ke depan, semua hal akan semakin maju, dan kita kalau kita tidak membuka diri, kita akan semakin ketinggalan. Membuka diri dan kita mau merubah diri, ubah mindset kita, ubah try to or also influence surroundings people with a good positive energy gitu. Nggak selalu kasih berita-berita hoax yang makin merumitkan kehidupan kita sendiri loh sebenarnya itu. Jangan being a very negative negative energy among your people, because it's going to be contaminated for the other people. Just be positive. Just be positive. And surround yourself with positive things. Gitu loh. Sedih loh. Sedih ya. Padahal potensinya banyak. Di satu sisi aku bangga banget dengan Malaysia, masya Allah. Aku nggak pernah terpikirkan ternyata industri mobil Malaysia itu ada historinya yang sangat cemerlang dari dulu hingga masa depan. Sudah membidik masa depan. Sedangkan kita, Allahu Akbar, ya tetap positif energi kan. Mungkin sedang sedang direncanakan lagi dibikin lah. Ya seperti itu. Insya Allah. Okay everyone, that's it guys. Thank you so much, and if you find this video good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, please subscribe. Super much welcome Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia juga. Insya Allah bisa.